الفاتحة لرضاء الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على آله وسلم وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح سيداتنا خديجة الكبرى وسيداتنا فاطمة الزهراء وابنيها الحسن الحسنين وذريتهما جميع وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا لا يعذبنا عليه والغنى عن الناس ويقضي عنا دينه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, di mana di dalam kita membaca Yasin lah ada ayat-ayat yang kita ulang-ulangi lah. Nah, di mana apabila ulang-ulangi, nah berarti di situ kena bintangan daripada ayat-ayat yang disuruh kita untuk mengulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد ذاق القوم على أثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من مقصد المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسركم أجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون Nabi maghfara li rabbi wa ja'alni minal mukramin ini kita baca 40 kali berniat di dalam hati memohon minta ampun kepada Allah atas dosa kesalahan kita dan supaya mendapatkan kemuliaan dan karamah ummul mukminin Sayyidatina Khadijah al-Kubra di dunia dan akhirat dengan berkah Yasin. Nah, jadi kita ulangilah dengan niat dalam hati, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 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 وما أنزلنا على قومه من
بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منكرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عميت أيديهم وفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Kemudian wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, kita baca 14 kali dengan niat minta diluaskan rezeki kita yang halal serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kalau ada kita mempunyai utang segera Allah lunaskan, dan juga minta hati kita lawan Allah supaya diberikan hati nang kaya atau hati nang sugih. Nah, jadi kita ulangi dengan sambil di dalam hati berniat, ini dianjurkanlah ketika pintangan di sini. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس 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 تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرض القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسمعون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون نصيحة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الآيات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإنهم جميعا علينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأجوادهم بظلال
ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وابتادوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم لا تبغوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يعزق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Kemudian dari awal ladzi khalaqas sama sampai wa ilaihi turja'un kita baca diulangi 11 kali dengan niat supaya seluruh hajat kita baik dunia dan akhirat Allah kabulkanlah. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Spesialis. lah bilang untuk salam lah assalamualaikum ini. Assalamu alayki ya ummul mu'minin Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Assalamu alayki ya zawjata Sayyidil Mursalin. Assalamu alayki ya Umma Fatimah Az-Zahra. Assalamu alayki ya afdalan nisa alamin. Assalamu alayki ya awwalal mu'minat. Assalamu alayki ya man tasharrafat bi'ishrati wa suhbati Sayyidil Mursalin. Assalamu alayki ya man fazat bi khidmati Rasul Rabbil Alamin. Assalamu alayki
Ya man anfaqat malaha fi nusrati sayyidil anbiya wa nasarathu mastata'at wa dafa'at anhul a'da. Assalamu alayki ya man qamat bita'yidi wa nusrati sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya man sallama alaiha Jibrilu wa ballagha as-salama min Allah al-jalil. Assalamu alayki wa ala man hawlaki wa ala jami'i ajwaji wa dhurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qailin nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajihim ummatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-qaili wa khairun nisa'iha Khadijah wal-qail aidan laqad ruzqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahbatihi al-mahdiyyin wa ajwajihi allati tasharrafna bi israti sayyidil mursalin خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثته رسول رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah selalu dan senantiasa kita perbaiki, di mana kita bersyukur kepada Allah pada saat ini Allah masih mengaruniai kepada kita berupa daripada nikmatnya, yaitu adalah nikmat umur dan nikmat sehat. Kalau Allah masih mengaruniai kepada kita nikmatnya berupa daripada umur dan sehat, berarti Allah masih memberikan waktu dan kesempatan kita di dunia ini hidup untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik sanggup, sebaik-baik persiapan untuk menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah ketakwaan kita. Koreksi dan kontrol sampai sejauh mana ketakwaan yang sudah kita lakukan yang Allah perintahkan. Apabila kita bertakwa, berarti kita menjalankan perintah Allah. Nah, itu adalah merupakan daripada sangu atau bekal kita ketika kita akan menghadap Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya. Kalau Allah mengaruniai kepada kita umur dan sehat, dengan umur dan sehat kita ambil kesempatan
Dengan Allah berikan hidup dengan ini, kita ambil kesempatan semata-mata hanya untuk dunia aja, janganlah. Ya kebanyakan kita manusia deh. Alhamdulillah ya. Saya diberi umur, diberi sehat oleh Allah. Bila lagi yang kita menggunakannya selagi hidup ini aja. Wah, itu kan namanya semata-mata hanya dunia. Yang mana perlu kita ingat, dunia adalah sifatnya sementara. Ujar Allah Ta'ala yang menjadikan dunia ini, Allah sudah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada yang namanya kehidupan dunia itu hanya sifatnya mempesona. Yang kita melihat terpesona dalam pandangan terhayal tadi lah, larut. Jika seumpama tuh melihat bebinian, bing-bing, terpesona kita, timbulnya mahayalan, macam-macam mahayalan. Dan dunia nak tujuan. Apabila kita nang dunia aja nang kita pikirkan hayal. Apabila hayal mati alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang-orang yang mengumpulkan harta benda dunia akan takjub apabila ia sudah berada di dalam kubur. Nah, jangan sampai kita nak ini di Allah Ta'ala telah. Nih buktinya kita nih. Supaya kada takajud karena apabila berada dalam kubur, ya nang kayak malam ini deh, di persiapan kita ketika kita berada di dalam kubur. Kenalah mudah-mudahan nang ini nang kita melakukan nang kewajiban kita menuntut ilmu ini bujur-bujur ikhlas karena Allah lah, maka ia akan menjadi teman kita di dalam kubur kelak. Mudah-mudahan Allah kabulkanlah. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah selalu dan senantiasa jadilah dalam keadaan apapun. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak perintah Allah menyuruh kita berselawat. Hanya apabila kita berselawat berarti kita melaksanakan perintah Allah. Apabila melaksanakan perintah Allah berarti ngarannya takwa. Ibadah ajar kita berselawat dengan Nabi kita Muhammad itu nak kita baca Yasin. Berapa puluh kali itu dibaca? 40 kali muling. Itu nama Rasulullah. Salawat. Apabila kita baca Yasin itu. Makanya Allah berselawat kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad itu nang berhuruf dan bersuara. Selawat Allah lawan kekasihnya Muhammad itu nang kayak apa? Salah satunya yaitu dengan Allah sebut Yasin. Allah kan menyuruh berselawat, tapi Allah dulu berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berserta para malaikatnya berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Mana selawatnya Allah? Jadi jangan kita permainkan. Kalau Yasin itu nang artinya bacaan aja, itu artinya nama daripada nama Rasulullah. Hanya biar nak melihat nama-nama Rasulullah nang 201 itu di dalam kitab Dalailul Khairat. Nah ya tuh apabila tiap hari Kamis siang tadi alhamdulillah ibu-ibu tuh kan artinya tiap Kamis baca dalam majelis kita Raudah serantang lah. Nah itu alhamdulillah ben gabungan ibu-ibunya tuh dari Bamang, Ulu, Bamang, Tengah, Bamang, Ilio sampai ke Tapang sana. Alhamdulillah lah. Artinya karena Rasulullah dipanggil, disebut tadi. Jadi bukan merasa kita hebat, orang datangan, tapi di situ pada hakikatnya Rasulullah. Allah tanamkan ke dalam hati kita, lalu kita cinta kepada Rasulullah, lalu inanggaran orang cinta tadi kan berkorban, lalu datangan kan artinya dengan menggunakan waktu yang Allah beri tadi untuk berselawat lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita baca Yasin tadi itu adalah sholawat kita lawan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan
dengan kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucuran rahmat Allah itu selalu kita dapati. Amin Allahumma amin. Ya ujar abah guru kita Palangkaraya. Ada orang di sini membahas maaf aja kita berselawat kepada Muhammad yang ada di Madinah sana. Baik ya kita berselawat untuk diri kita. Nang diri kita yang sebenarnya aja. Nah ya tertawa sedikit. Dia nak kena paham di sini. Dan Allah maksud kita disuruh berselawat itu kepada Rasulullah. Nang makamnya jasadnya ada di Madinah. Nih Madinah. Itu jasadnya Rasulullah. Jasadnya Rasulullah di situ yang mulia. Namun di situ nang artinya kemuliaan Rasulullah nang di kota Madinah itu. Nah di sini ada yang dua. Dari bahagian daripada zatnya Rasulullah yang dalam darah habaib ya. Nih kemuliaan yang ada di para habaib ada darahnya yang mulia Rasulullah. Nah, yang dimaksud oleh Allah kita disuruh berselawat memang khusus kepada Nabi kita Muhammad. Yang ada Nabi Muhammad itu berada di kota Madinah. Perintah. Lalu Nabi kita Muhammad itu Allah utus itu pesan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus ikam wahai Muhammad mana Allah utus sebenarnya hanya Nabi kita Muhammad. Amunnya Muhammad diri kita ini utusan Allah. Ini ciptaan Allah. Allah jadikan. Lalu dimaksud Allah di sana itu ampun rahmat. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah itu tujuannya, maka dan ampun rahmat itu dari Rasulullah, maka Allah utus Rasulullah untuk rahmatan lil alamin. Dengan selawat tadi lalu kita dapat rahmat. Nah, supaya tahu. Kan kira daripada kalau orang roja, kita apa berselawat ada di Madinah saja, diberi selawat dengan kepada diri kita. Oh, di mana itu ajaran itu tuh? Maksudnya kita kan diperintahkan untuk Rasulullah berselawat. Tapi Rasulullah itu ampunnya yang Allah berikan kepadanya rahmat. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, maka rahmat itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Apalagi kita sebagai umat dan Rasulullah. Nah jadi ajaran-ajaran ilmu nak itu terang jangan tak didengarkan. Untung kita nih ada guru yang jalannya untuk membujurkan kita. Nah makanya kita nang dengan artinya guru-guru kita nang wasilah nang kita memberikan jalan artinya nang tahu telah artinya disitulah nang disebut bahasanya nang sebagai pemimpin atau pembimbing kita. Nah jadi artinya salawat dari disuruh kita perbanyak dan kemudian daripada Sahibul Bait malam ini kita akan baca kitab lah. Nah artinya permintaan dan ada hajat. Di pas Jopang dengan di awal bulan itu berapa? Safar malam inilah. Berapanya? 10 kan? Rebu 8, 10 lah. Kemis 9, pas malam ini 10. Ummul Mukminin Sayyidatah Khadijah itu wafatnya 11 daripada bulan Ramadan. Nah ini suatu faedah, barang siapa yang merajin membaca manaqib Khadijah pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal. Nah kita mencari rezeki itu yang halal, biar rezeki sedikit halal, biar rezeki banyak tapi bercampur antara halal dan haram. Terus sebutannya apa? Subhat. Subhat itu kan campuran antara halal dan haram. Lalu diterangkan kalau subhat itu sudah posisi harta kita, itu banyak condongnya, banyak yang persentasinya haram daripada halalnya. Contoh, kayak kita misalnya nih, tukar nomor dapat 100.000, lalu kita modalkan yang 100.000 nih kan, berduit kita, langsung dengan berjual sampai karena dia kayak batu jadi orang suci.
Nah, apa hukumnya yang itu? Haram. Kullu nabati minal haram fahuwa haram. Karena itu bibitnya ujar Nabi haram, besarnya ganalnya haram tetap. Bukan aja gawe walamnya, tapi hasilnya tadi dari situ. Kemana kita melakukan hukum dong? Itu Rasulullah namadahkan sudah. Kita ini siapa lagi yang dipegang? Munang kadang mutaba'ah uswatun hasanah itu Rasulullah. Gimana aja tahunya Rasulullah kan? Lalu guru-guru para ulama nak menyampaikan di situ kita tahunya atau. Nah jadi diluaskan Allah rezeki, coba rezekinya Allah luaskan deh, nak halal. Ya, jadi jika Allah Taala rezekinya nak luas, menang banyak harapnya. Jangan kita aneh. Itu istidrak caranya dilanjutkan oleh Allah. Kemudian apabila ia berniaga, maka ia diberi untung yang banyak. Nah, apabila ini pedagang, malakan. Nah, hebat bahasanya menakdir tiap bulan rutin, maka di situ akan diberikan Allah Taala keuntungan dan Allah mudahkan segala urusannya. Dan apabila ia seorang yang berpangkat baik, nah artinya nambah pangkat, nah hendak naik pangkat katarusannya kan. Nah, amalakan baca manaqib Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah itu kan cepat Allah naikkan pangkatnya. Dan apabila ia seorang penuntut ilmu, nah, nih maka Allah beri ilmu laduni. Nah, kayak kita ini kan bukan menuntut lah. Nah, apabila kita rutin, artinya kan membaca atau mendengarkan atau menghadiri daripada artinya menakib ini, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah ilmu laduni. Orang nak kada tahu tuh kita diberitahu oleh Allah. Allah itu laduni. Nah, makanya guru kita Ahmad Syekh Raji dikenal di kandangan sini. Yang dikubah tadi, alhamdulillah termasuk saya membacakan menakibnya lah daripada Syekh Abu Habib. Di tempat sidin itu rutin sidin tiap bulan mengadakan daripada pembacaan menakib Ummul Mukminin. Nah, makanya sidin itu Masya Allah, karena keistiqamahan, kerutinan sidin itu orang alim yang luar biasa. Kalau lo melihat itu diberikan Allah Ta'ala, salah satu adalah ilmu laduni kepada beliau, karena janjinya. Nah, artinya membaca manaqib Ummul Mukminin ini apabila rutin diberikan Allah ilmu laduni. Nah, jadi kalau sedikit yang sudah berperan di dalam pemindahan daripada Syekh Abu Hamid, nah kita nang awam nang ini nih. Kita nak awam nang ini nih, kalau orang nang alim sudah itu, nang artinya di situ bercampur ada sembarangan, pasti ada bisyarah petunjuk juga. Dan kalau nanggaran artinya istikharah itu kan bisa tertinggal. Nah, bahkan sampai waktu sidin ziarah habis baca maulid beliau sidin baca kitab karangan Al-Imam Al-Habib, artinya Abdullah Al-Haddad, dibuka di situ jenak mengetahui daripada karamah daripada artinya Syekh Abu Hamid, maka ujar sidin ketika dibuka langsung di situ terlihat terbaca langsung tertulis bahwasanya karamah daripada Syekh Abu Hamid itu ujar sidin adalah diberikan oleh Allah ketenangan bagi orang-orang yang apabila mendekati sidin, dia orang wali ini jangan kita padahkan mati. Lalu kita mendekati dengan apa? Dengan ziarah, dengan rajin mentawasuli. Di situ hati kita galau-galau dan tenang. Kayaknya ulun membuktikan lah. Ulun membuktikan tiap-tiap ulun ada baisi hajat, ziarah ke sana, habis bertahlil, baca yasin, habis doa. Jadi ulun dalam hati berniat, hatinya meminta kepada Allah, mudahan ya Allah berkah daripada kewalian karamah sidin
kabulakan. Alhamdulillah. Ulun tiap-tiap nang minta kepada Allah melalui nang sidin jalannya, itu Allah kabulkan semua. Karena dikabulkan Allah Ta'ala. Nah jadi sesuai dan karamah dimiliki sindan ujar artinya abah guru kita share lagi kita kekuasaan atau kemuliaan sendiri. Dan lagi segala asrarnya ilmu itu Allah berikan ada pada sini. Nah, jadi kita punya anak di buat ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi orang yang di sekitar kita. Nah, rajin-rajin kita ke sana. Jadi permudahkan sudah jalan nih. Dipermudahkan dulu kan kita berkotor. Jangan ragu lagi kita. Kenapa kalau kita itu ujar Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat tekan. Dan artinya sahabat kan artinya kan dengan Rasulullah SAW bertanya tentang masalah kejadian artinya apabila kiamat lalu ya Rasulullah kalau kiamat itu nih terjadi kamu takoni apa jaga sanggup persiapan ikam kan gasan artinya menghadapi kiamat menghadap kiamat ini nih masa kita takon tahu benar. Jadi ujar sahabat kedenda hanya satu persiapan ulun mencintai Allah dan mencintai biarnya Rasulullah. Nah jadi ujar Nabi yuhsyaru yaumal qiyamati al-mar'u ma'aman ahab. Di hari kiamat kena orang itu akan ujar Nabi dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Kita mencintai abah kita guru sekumpul. Karena abah guru sekumpul beliau itu nak hendak ziarah ke makam Syekh Abu Hamid itu ujar guru-guru kita tuh sejak istikharah hati istihara itu kan minta dipilihkan di mana tempatnya. Nah, sini sekali sekali istihara menurut kisah itu setahun istihara. Setahun. Lalu perintah ada ke sana. Lalu ada yang memadahkan sidin ini yang artinya diperintahkan dan artinya di sana artinya jangan artinya yang kada tahu jelas. Dan maksud memerintahkan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dibimbing oleh Datuk Sidin pulang ke sembarangan. Kita ini siapa ada membimbing? Kadang-kadang kita ziarah seorang aja. Sebenarnya adabnya itu adalah membimbing. Kayak Syekh Samad Al-Madani jaga hadratnya Rasulullah. Apabila anak ziarah kan supaya Nabi Abdul diterima oleh Rasulullah kalau melalui sini kita bimbing. Nah jadi kita apa? Kalau kita bermajlis, nah di dalam majlis kita dengan guru-guru kita minta dibimbing untuk kita ziarah. Jangan ada omong aja guru kita ziarah, datangi siapa guru cara adab tata ziarah itu ada kayak itu. Jangan sama aja juga artinya kita dibimbing juga. Nah jadi artinya asrarnya ilmu dari sini di situlah, insyaallah lah. Toh benar kita dikatakan. Nah makanya kita disampaikan majlis ilmu ini banyak. Nah, itu salah satunya adalah. Nah, tiap malam lah, tinggal kita aja lagi yang mendudukkan diri kita di mana. Nah, mudah-mudahan kita nang duduk itu cari tempat nang supaya selalu istiqomah lah. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi apabila orang yang penuntut ilmu diberikan ilmu lah dunia. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manakib ini. Kemudian lalu ia puasa punya adat rezeki yang berlebihan menyembelih kambing dan dibagi-bagikan kambingnya. Kemudian pahalanya ia diakan pada Sayyidah dengan Hadijah niscaya Allah luaskan rezekinya dan insya Allah akan Allah Ta'ala bayarkan hutangnya. Dan cuma syaratnya disedekahkan. Dan sedekah itu ya menolak daripada bala, memanjangkan umur. Dan sedekah itu pada syariat memang kita melihat kurang, namun pada hakikat itu bertambah. Ya, makanya kita kadang-kadang kita berpikir bersedekah. Makanya kita ini kadang mau sugih. Karena berpikir, punya hendak kita sugih itu sedekah, apalagi dia bersedekah untuk majelis. Ini misalnya haul.
Nah ini Bni Haul ini seorang walinya Allah Ta'ala. Kita kan mau undang orang, memberi makan orang, Masya Allah. Gini. Itu luar biasa. Kenapa? Nah karena apabila orang nanti keibat kita bari itu gembira, maka Allah pun akan menggembirakan hati kita. Nah kayak kita juga baru hati senang lah, ya lu bilang, gini. Pastinya mendoakan dengan doa yang gembira, kita pun dapat diberikan oleh Allah Ta'ala kegembiraan. Nah itulah salah satu artinya fadilah daripada menakib, artinya ombol beda. Kemudian Sayyidah Tina Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Nah jadi kita Allah jadikan dalam Al-Quran itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh ujar Allah, kita yang dijadikan oleh Allah manusia sebaik-baik daripada kejadian. Maka dari itu kejadian kita nah memang kalau secara syariat daripada Allah jadikan diri kita itu dari tanah. Itu syariat. Naikkan punya hendak mulia diri kita naikkan kepada hakikat. Hakikat diri kita ini dijadikan dari Nur Muhammad. Itu maksudnya supaya mulia, supaya mulia. Kenapa bila kita menyebut Nur Muhammad itu mulia? Nur itu nama Allah, Muhammad itu nama kekasih Allah, ya Nabi kita Muhammad. Mulia daripada kita menyebut tanah Banyuwangi Nabi, tanah Banyuwangi Nabi, tanah Banyuwangi Nabi, itu jadi kisahkan 10 tahun kada apa-apa. Apa lagi sampai ke mati mau pegang nang itu sampai ke mati kada ada hasil. Ya kan? Nah, cumanya kita hendak muliakan diri, namun Allah dijadikan daripada sebaik-baik kejadian tadi. Nah, jadi hakikat jadinya kita daripada Nur Muhammad. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah. Jadi sidin ini tetuha daripada Nabi kita Muhammad 15 tahun. Keturunan daripada kaum Quraisy yang dihormati. Nah memang orangnya Siti Khadijah ini dari kaum Quraisy. Cuma kaum Quraisy itu yang terhormat juga tahu. Kebiasaan kayak kita tuh golongan orang darah biru aja bahasa kita tuh kan. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kaya rayanya. Nah, jadi Sidin sebagai seorang pedagang, Masya Allah. Memang kalau pedagang ini, memang kalau di situ rezekinya memang cepat diberikan oleh Allah Ta'ala lah, banyak yang sugi. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, ini kita cari tadi. Dihormati di dunia, berarti dimuliakan karena Monyakawa itu jangan hanya di dunia dan akhirat. Dunia akhirat nah kita cari itulah. Kan banyak aja orang yang dihormati di dunia nih. Nih, kayak misalnya salah satu orang sugih. Itu pasti di dunia dia dihormati orang, dimuliakan orang tempat karenanya sugih. Tapi mohon ampun dan mohon maaf, punya sugih tadi hanya ibarat bahasanya hanya mengumpul gak kesugihan dia. Dunia aja mulia, mati kalian dihinakan Allah Ta'ala. Sama juga pejabat, sama. Dia tidak laginya aja mempunyai jabatan seumpama contoh, seorang bupati jadi bupati. Anak buahnya cium tapi dapat bupati itu biar nanti apa? Sudahnya habis jabatan itu, yang ini nih bupati saya mangkat jadi kepala dinas, habis sih jabatan bupati itu aja heran bupati itu. Banyak itu kejadian. Tapi apabila kita ini kalau dikehendaki Allah dalam menghendaki itu kita juga Allah itu tinggal di bahasa itu kan memberikan orang kita aja lagi menjadikan diri kita kan berduit apabila kita pemurah lihat akalnya tuh biar sudah kita jadi jatuh ibarat bahasanya karena orang tetap menghargai menghormati wajar aja Sidin kalau seumpamanya Sidin ibarat bahasanya bangkrut tapi saham Sidin lawan kita yang pemurah di mana-mana ada. Tapi
Tapi kalau nya sugih bangkrut, alhamdulillah untung aja pengasit jangan. Ya kalau pasti gitu. Pergi pejabat, nang sombong dulu tuh jalan. Ada orang heran itu, pandai orang berhak lagi. Maksudnya kalau ada jabatan, jangan jadi jabatan dulu digunakan jabatan itu dah. Nah mempermudah orang ingat si dia itu nyaman waktu menjabat semalam jangan kayak si ini itu bah. Pokoknya ini, makanya kita menghormati lawan si dia. Nah kenapa? Itulah nah apabila orang melihat oleh Allah mulia di dunia lawan di akhiratnya dan tinggal kita aja lagi. Kalau dunia dihormati, punya waktu di akhirat kita pun kita dihormati juga dengan kita. Artinya supaya apa? Supaya kita mendapat kemuliaan juga di akhirat kita. Sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal dengan namanya Muhammad Al-Amin. Nah jadi Khadijah ini dapat berita, dapat kabar ada seorang laki-laki akhlaknya baik kita. Pokoknya orangnya jujur. Namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan, nah jadi menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk dagangan-dagangannya. Nah jadi Khadijah itu bahasa kita menawarkan lawan Rasulullah. Artinya tak begawi karena kita. Nah dagangannya dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Nah ini Rasulullah mengajarkan lawan kita bahwasanya jangan ditinggal dalam syariat begawi. Siapapun keadaan kita. Kajian jalan bangun 10 ingat benar berbesar sidin, nang ujar sidin. Kalau hendak membangun pondok, membangun majelis, ujar sidin kita dari si usaha. Jangan ujar sidin kita yang bangun pondok, bangun majelis, tujuan kita pondok majelis itu gak sampai hidupi kita. Itu kan sabilillah namanya sidin. Itu kan sabilillah. Nah jadi kita berusaha dengan usaha kita itu, kita hidup lalu kita menjalankan majelis ya sih kayak itu. Nah kayak Rasulullah. Nah sidin setelah hatinya ditawari oleh Khadijah, kemudian sidin hatinya menerima. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Siti Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah. Nah jadi jangan diartikan Maisarah nih lah, artinya beginian. Kalau anak haji itu bilang Maisarah beginian lah. Artinya Maisarah ini adalah umat Khadijah laki-laki, supaya membantu kepada Al-Amin dalam perdagangannya. Nah jadi artinya tuh Nabi dibantu. Nah jadi kayak itu juga kita ibarat bahasanya tuh kan nanti kayak betul nang saling bantu membantu itu artinya kita ikuti Nabi kita Muhammad. Ketika sampai di Syam semua dagangannya habis laku, untuknya pun banyak juga. Kenapa? Nah karena Rasulullah SAW itu berdagang dan memang lain bahasa itu kan dalam riwayat itu artinya beliau dengan dagangan beliau itu dan menjual itu dan dikebat apa adanya. Nah maksudnya barang itu kalau memang bagus-bagus, kalau nggak ada bagus, jangan dicampur lah. Nah itu Rasulullah. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Jadi ujar Khadijah melihat dagangan Nabi habis, terima kasih bahasa kita lah. Itu negara ucapan itu wajib kita dengan Allah tadi syukur alhamdulillah. Dengan kita tadi ucapkan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta. Timbulnya cinta itu kita datanglah. Dan baik, engkeng pulang mereka. Timbulan itu perasaan cinta. Dan di mana baginda Al-Amin yang hatinya tumbuh perasaan dari hatinya, dan hatinya tertanam di hati dari hatinya perasaan cinta dengan baginda Al-Amin, ditambah lagi cerita dari Maisarah
akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Nanti apa ujar akan berkumpul awan, artinya kada menaungi matahari itu kan saat siang itulah artinya kan bersinar bercahaya. Nah apa matahari yang mengusung wahana keluar cahayanya, matahari itu berasal daripada Rasulullah. Ya kalau sopan dengan bahasa itu. Sopan itu belajarkan adab. Nah adab ini pun di atas daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Apabila kita ini biar banyak tinggi ilmu nak kepak punya adab adab, nah percuma. Nah jadi itu salah satu adabnya matahari. Lalu awan jangan melindungi. Nah padahal di situ nah artinya nah matahari maka dapat bersinarlah. Kenapa? Nah karena matahari itu terbit berasal daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dalam perjalanan unta yang tunduk dan patuh. Jadi kalau unta itu kan disuruh lagi kemudian Rasulullah duduk, kemudian Rasulullah naik berdiri dan gitu. Perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Jadi perjalanan Rasulullah itu dimudahkan oleh Allah Taala. Dengar cerita yang demikian itu maka bertambah kuatlah cintanya Khadijah kepada baginda Al-Amin. Wah, Siti Khadijah ini bertambah cinta. Kemudian daripada itu menyuruh Siti Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Nah, jadi menurut dalam sejarah itu Khadijah yang melamar Rasulullah. Nah, jadi kita punya ada anak bisi adalah bina bagus, laki-laki ini itu akhlaknya jangan sumpah. Gengsi jangan sumpah. Apalagi pian pun anak-anak tuh anak pondokan. Nah, bujur-bujur kita tahu dia belajar di pondok. Jangan dipandang, jangan bisa begawi, jangan ada bahar tahu, jangan ada suki. Belum tentu lagi. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ditakoni oleh Allah, Sulaiman, ya tadi kan hendak sugih kah? Hendak artinya jadi raja kah? Atau hendak ilmu kah? Dan Nabi Sulaiman berpikir jadi raja bukan jadi artinya bukan berilmu, dibungol oleh orang dua kan jadi orang sugi kurang ada ilmunya dibungol oleh orang kurang aja. Lalu memilih apa? Memilih Nah dengan ilmu Nabi Sulaiman dinaikkan Allah angkat derajatnya jadi raja. Kemudian jadi orang Nabi paling sugi itu Nabi Sulaiman. Nah jadi kita jangan melihat kayak itulah. Nah, apabila akhlaknya bagus, anak kita bismillah pun lepas. Kenapa? Karena ini anakku ada yang membimbing secara zahir mata untuk dunia kawan jadi pemimpin, jadi imam, apalagi untuk di akhirat kena. Nah, gitu kita. Apabila ini pun kasihan dulu mau pondok aja lah. Apabila berdatang orang pondokan ini pun kada terima orang lagi nah. Ada berduit ya, itu pandangan kita. Inggih. Dapat duit ya. Nah, jadi di situ kita jangan memandang ke situ lah. Akhlaknya kita lihat. Rasulullah artinya nah umul mukminin sedang artinya di situ dilamar. Nah, kemudian apa? Dahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada kawin? Nah, jawab sekalian, tak bahasa kita kawin. Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Udah ada kayak Nabi kawin, wah ada di sini berkata Nabi Sah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunan mulia, elok, rupa dari kaya raya. Wah, jadi nanti apa kalau ada orang bengkeng, wah kita lah bengkeng orang dong, kita dicari ujian. Iya, akhlaknya kan dicari. Nah kita ini kebanyakan rupanya. Ya, nembah jadi bini itu mau apalah bus. Iya, paling baik. Iya. Akhlaknya apa akhlaknya? Bahasanya teman akhlaknya. Nang bahasa orang lain itu kan selalu anak nang kau aja lah. Ya kalau mau kepada kita ngurusnya. Menginginkan diri engkau, dijawab baginda siapakah? Nah, jangan sudah siapa? Karena orang tidak berkata Nabi Sah, Khadijah. Oh, dijawab oleh Rasulullah.
Sesungguhnya aku lihat, memuji Rasulullah, Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, kemudian orangnya bijaksana. Nah, bijaksana ini ya kalau akhlak bagus bisa banyak aja, orang terpuji banyak aja. Nah, bijaksana ini ngalih. Bijaksana itu menempatkan sesuatu itu pas pada tempatnya. Jangan kita kan menempatkan sesuatu karena hafal. Nah, kalau bijaksana ini pas wujud dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Walaupun orang Quraisy dengan daripada artinya keturunan, artinya Khadijah ini cuma nang Quraisynya nih nang orang nang kada empat nang orang jahiliyah nang menyembah berhala adalah jahiliyah gitu kan. Kemudian musyawarah baginda Al-Amin dengan pamannya beliau dan mereka pun semuanya setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidatina Khadijah berkawin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriyah Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Nah, jadi kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdillah tidak ada bandingnya, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan itu sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, ini marindahnya daripada, artinya menurut riwayat, artinya daripada Waraqah bin Naufal ini daripada marindahnya Siti Khadijah. Ujar Waraqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semuanya daripada pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya keluarganya dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi sedina menikahkan Waraqah bin Naufal. Beliau ini seorang pendeta, cuma orang yang beriman. Nah, memang artinya mengimani kitab yang terdahulu. Karena udah long ketakon, siapa aja yang menikahkan Khadijah oleh Muhammad sudah. Guru-guru pada tahunnya aja, tawain kita. Dalam menakutnya sudah ada juga. Nah, artinya yang menikahkan itu adalah perintahnya yaitu Waraqah bin Naufal tadi. Kemudian berapa maharnya? 400 dirham. Ethiopia. Maharnya dah. Dah kita kadang maharnya berapa? Sendiri 50.000. Senukar apa ada jadi ini? Kosong segmen ya kada cukup. Rasulullah maharnya 1 dirham itu dinilai kalau duit kita nilai, artinya duit kita 2,5 juta. Berarti 400 dirham itu berapa? 100 dirham 2 M setengah lah. 100 dirham berarti kalau 2,5 juta berapa 100 dirham? Mungkin 400 dirham. Aku jujuran Rasulullah maharnya lah mudah-mudahan. Karena duit paling tinggi itu dirham itu zaman Rasulullah tahu. Artinya dirham dari emas. Nah, jadi artinya disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya kawin dengan artinya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Dan kemudian lagi kita ambil singkatan Ummul Mukminin Khadijah ini artinya sangat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan. Kemuliaannya apa? Allah Taala aja berkirim salam dengan Siti Khadijah. Di mana kemuliaan Siti Khadijah itu Masya Allah, Ummul Mukminin Zainab Khadijah ini adalah orang yang paling sugih pada saat masa itu, dihormati di antara kota Mekah Madinah itu, di mana penyugihnya Sidin ya. Mekah Madinah itu Sidin penyugihnya zaman itu. Habis harta Sidin itu untuk apa? Untuk agamanya Allah. Nah, di sini kemuliaan Khadijah. Ada kita ini ketika agamanya Allah ada wani berjuang. Ujar Allah,
In tansurullah yansurkum. Kalau ikam itu menggunakan duit untuk agama Allah nah kayak ini untuk agama Allah nih. Kalau ikam perlu aku menolongnya ya Allah Ta'ala, itu sudah nyata. Ini kita nih ada pulang pengajian hari ini misalnya melepas gawian. Ini kan agama Allah nih supaya siarnya kan hidup nih. Supaya kita menjalankan syiarnya kan, syiarnya agama dengan hidup rame di pengajian. Biar aja yang ini bahasanya kita tuh kan kalahkan hari sehari 100.000 atau 200.000 hilang. Karena kita perlu suatu saat ada perlu apa duit beda Allah tolongnya. Dan kita yakin, oh saya ya hari ini jam berapa urusannya? Pas di bahan perlu pusing kepala, kita tolong sana tolong kada lu kada aja, ya kita tolongin ya lu kada aja, Jawa talahnya tahu ikan, ada kepala kada kubuling semalaman, naik ke kanan. Ini bisa bunuh diri jual aja. Coba kayak kita ini syiar. Kayaknya ujar artinya dosa lagi. Abuya Sayyid Muhammad Maliki itu mengatakan wa ma yu'azzim min sya'airillah itu kan salah satunya ujar sidin dan memuliakan syiarnya Allah Ta'ala itu dan memuliakan ulama-ulama guru-guru. Nah itu termasuk ujar Abu Yasin Maliki Jasidin. Nah gitu kan mentafsirkan itu Al-Quran. Nah jadi kita hidupkan syiar-syiarnya Allah nih. Kalau ummul mukminin kan artinya sidin di situ dan artinya Rasulullah dan dakwah ini sidin sama musik. Artinya untuk agama sehingga habis harta disitulah Allah memuji Khadijah wani habis untuk agamanya Allah. Makanya Allah berikan kemuliaan ummul mukminin itu artinya kain kafannya langsung Allah perintahkan malaikat Jibril membawanya. Sakit Allah membalas zakat kan karena Khadijah ini artinya menghabiskan hartanya untuk agamanya Allah. Lalu pertanyaannya kita, pernahkah dan Allah memberikan rezeki lawan kita nih? Artinya kita gunakan dari rezeki yang Allah berikan lawan kita dan ini nih kita gunakan untuk agamanya Allah adakah? Supaya apa? Supaya kalau di hari kiamat kita hendak dapat pertolongan Allah benar. Ayo kita aja lagi nih, adakah pernah yang Allah beri rezeki lawan kita untuk menghidupkan agamanya Allah itu ada bertanam saham itu aja. Nah makanya ulama-ulama itu tugasnya guru-guru itu kan yang memintai hanya mengarahkan digunakan dan diberi Allah rezeki supaya bangunan dunia sampai akhirat artinya ini yang dasar agamanya Allah Nah apabila kita ada di situ yang menitip intan surullah yang surkum ikam menolongi agamaku yang surkum ku tolongi ujar Allah Ta'ala itu makanya PA-nya itu artinya yang disebutkan di situ kan bisa ditolongi di dunia atau di akhirat. Nah itu yang kuncinya dan kita kan kayak ummul mukminin yang berjuang di agamanya Allah itu habis-habisan. Nah jadi kita kalau ada harta aja kita berjuang di jalannya Allah apa? Ujar Allah Ta'ala mengatakan artinya wajahidu fi sabilillah bi amwalikum ada wa anfusikum. Duitnya kita ada dengan diri mendudukkan diri di majelis ilmu, majelis taklim ini karena menghidupkan syiar agamanya Allah. Biar kada berduit itu aja datang kepada pertolongan Allah. Jangan takutan kita lah. Artinya kalau kada berduit jangan artikan dengan duit tadi kan dengan diri kita. Nah jadi kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan membaca menakib ummul mukminin lah artinya hajat kita dunia dan akhirat dan khusus hajat selain hajat ini Allah kabulkan dan hajat kita pun juga Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس لا اله الا الله والله اكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا الاخرين سلم رضي الله عنه وعن سيدنا رسول الله اجمعين امين امين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انك جعلت ياسين شفاء لمن قراها ولمن قرأت عليه ألف الشفاء وألف الدواء وألف بركات وألف رحمة وألف نعمة سميتها على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المحب متى تعم لصاحبه خير الدارين ودافية تتبع عنا كل سوء وبلية وحزن وتقضي حاجاتنا اللهم احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان الفرج عن كل مهجور سبحان من جنازائنا بين الكاف والنور سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له قم فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الفرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحق سورة ياسين وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل منا ما دعونك به وأن تقضي حاجاتنا يا أرحم الراحمين اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أخفنا عن عيون الناظرين والطامعين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخفيت الروح في الجسد اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابق ما تغنينا بأن جميع خلقك اللهم سلمنا من آفة الدنيا والآخرة وفتنتهما يا أرحم الراحمين اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة ودلل لنا سعابكما بحق هذه السرة الشريفة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا خديجة الكبرى رضي الله عنها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم احيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك اجمعين اللهم بكرامة ام المؤمنين خديجة الكبرى اكرمنا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير سابقة عذاب ولا توبيح ولا عتاب ولا حساب لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الاخرة اللهم وفر خطنا من سيداتنا خديجة اللهم وفر خطنا من مدادها ومن أسرارها ومن نظورها ومن اعتنانها ومن رعايتها اللهم عد روحنا الشريفة اللهم عطف قلبها الشريف علينا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى بناتنا اللهم شفعها بغفران ذنوبنا وستر عيوننا وكشف كروبنا وبقضاء جميع حوائجنا وتيسير جميع أمورنا وببلوغ عملنا وبصلاح أهلنا وأولدنا وبالصلاح من صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أذقنا من حضرتك لذات السلام وهيئنا لتلق
تلقي السلام وارفعنا إلى أعلى مقام حتى تثبيتنا بخواص من قلت عنهم تحياتهم يوم يلقونهم السلام. اللهم أدمنا حلاوة ذلك السلام وانشر علينا راياته يا ذا الجلال والإكرام في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.